সালের মেধা তালিকা অনুযায়ী স্ব ব্যাচের জ্যেষ্ঠতা নিশ্চিতপূর্বক যুগ্ম সচিব পদে যথাযথ পদোন্নতি প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা বরাবর স্মারকলিপি আমার সন্তানের বিচার চাই। আমার সন্তান কোথায়? আমি বিচার চাই। আমি দুয়ারে দুয়ারে ঘুরেছি, অফিসে অফিসে ঘুরেছি, কেউ শুনে নাই। আজকে এখানে আমি আসছি সকাল থেকে। অত্যাচার বন্ধ করতে হবে, বাংলাদেশের সরকারের উপর অত্যাচার বন্ধ করতে হবে, বাংলাদেশের সরকার ওদের ঘর বাড়ি লুটপাট বন্ধ করতে হবে। সরকারের উপর
জোরসে বলো জয় শ্রীরাম। ছাত্র আন্দোলনের নামে মা বোনদের ইজ্জত দিয়ে খেলা চলবে না। ছাত্র আন্দোলনের নামে মা বোনদের ইজ্জত দিয়ে খেলা চলবে না। আমরা ভারতবর্ষের, বিশেষ করে ভারতীয়রা, আমরা ভারতবর্ষের মান সম্মান ইজ্জত যাতে আমরা রক্ষা করতে পারি। এবং বিগত দিনে আমরা দেখেছি যে বারবার আমরা ভারতবর্ষে যখন হয়েছিল, আমরা বিশেষ করে এক হয়ে আমরা লড়াই করেছি। কিন্তু বর্তমান দিনে যে মানসিকতা হয়েছে, যে মেন্টালিটি হয়েছে, সেটা আমরা এখানে যারা উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে কি, বিগত কিছুদিন থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশে কোটা আন্দোলন, ছাত্রদের এক আন্দোলন, শেষ পর্যন্ত সেই আন্দোলনটা মৌলবাদীর হাতে চলে গেল। এবং প্রত্যেকটা সময় আমরা দেখতে পাই যে বাংলাদেশে কোনো ঘটনা হলেই সেই ঘটনাটা আলটিমেটলি কনভার্ট হয়ে হিন্দুদের ঘরবাড়ি ভাঙা, হিন্দুদের মা বোনের ইজ্জত নষ্ট করা একটা প্রবণতা হয়ে গেছে। এবং বিশেষ করে আজকে আমরা বিশেষ করে আজকের এই মিছিলের মাধ্যমে আমরা বিশেষ করে বাংলাদেশকে জানিয়ে দিতে চাই, আমরা বিশেষ করে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীকে আমরা অনুরোধ করছি যে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু অর্থাৎ সনাতন ধর্মাবলম্বীরা যাতে সুরক্ষিত থাকে। ইতিমধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী আজকে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, অনেক ধরনের অনেক ব্যবস্থা নিয়েছেন। সামনের দিন যাতে আরো কঠোর হয়ে যাতে আমাদের মা বোনরা, আমাদের বিশেষ করে সংখ্যালঘু আজকে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা সেখানে যাতে সুরক্ষিত থাকে। এবং আজকের দিনে আমাদের শুধু একটা কথাই বলতে হবে যে এই যে মানসিকতা, এটা সেই মানসিকতাটা চেঞ্জ করতে হবে, সেই মানসিকতাটাকে পরিবর্তন করতে হবে। আজকে যদি পাকিস্তান এবং ইন্ডিয়ার মধ্যে খেলা হয়, তাহলে আমাদের এই অঞ্চলের কিছু ভাইরা আজকে পাকিস্তানের সাপোর্ট করেন। আজকে বাংলাদেশ ইন্ডিয়া যখন খেলা হয়, তখন আমাদের এই অঞ্চলের কিছু ভাইরা বাংলাদেশের সাপোর্ট করেন। সেটা হতে দেব না। আজকে আমরা যারা ভারতীয়, আমরা ভারতীয় হিসেবে থাকতে হবে এবং ভারত মাতা ছাত্র আন্দোলনের নামে হিন্দুদের হাজানি বন্ধ করতে হবে। ছাত্র আন্দোলনের নামে হিন্দুদের হাজানি বন্ধ করতে হবে। বন্ধ করতে হবে। ये सिर्फ भारत का बात नहीं है, ये सिर्फ इंडिया का बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड का ये सिनारी में ऐसा आ गया। बांग्लादेश अभी चल रहा है जो ऐसा एक घटना जो हुआ है, इसका खिलाफ में हम आज करीमगंज के लोग हम राजपथ में निकले हैं। यहाँ के जो सनातन धर्मावलंबी है, हमने देखा है वहाँ पे हिंदू लोगों का मंदिर तोड़ा जा रहा है, यहाँ पे घर बारी लूट किया जा रहा है। विशेष के जो लोग सनातन धर्मावलंबी है, उनका सुरक्षित रखने के लिए हम लोग आज ये दाबी लेके हम राजपथ में निकले हैं। हम भारतवर्ष के प्रधानमंत्री को हम अपील करते हैं, उन्होंने जैसा स्टेप लिया है, जैसा बोल्ड स्टेप लिया है, और भी बोल्ड स्टेप ले। और यहाँ पे बांग्लादेश पे जो हिंदू लोग हैं, जो माइनॉरिटीज लोग हैं, सब लोग जाते सुरक्षित रहे, इसलिए हम राजपथ में आज निकले हैं। बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू लोग आना चाहता है तो इसके लिए आप क्या समर्थन है या क्या करें? देखिए, हिंदू लोग आना चाहता है 14 तक तो हमारा का है ही,
जो है सिर्फ वो है, अगर कुछ है तो उसका अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो 14 तक है। और सिर्फ ऐसा बात है जो हमारा जो असम में हमने दिखा है, जो ये एनआरसी के बाद अभी का जो रूल फ्रेम हुआ है, फिर अप्लाई करने के लिए बोला था, किसी ने अप्लाई नहीं किया। दैट मीन्स 97 के पहले सब लोग यहाँ पे आया है, तो 97 के बाद नहीं यहाँ पे आया है। अभी जो चल रहा है और हमने जो दिखा है बांग्लादेश में, जो दिखा है आज बांग्लादेश में बहुत सारे हिंदू लोग राजपथ में निकला है, हजार लाखों लोग निकले हैं। सब लोग का एक ही डिमांड है, हमारा बांग्लादेश में हम लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं। बांग्लादेश में हिंदू लोग अपने अधिकार लेके सुरक्षित रह रहे, वो लोग डिमांड कर रहे हैं, हम भी डिमांड कर रहे हैं। हम भी भारत सरकार को बोल रहे, हम भी नरेंद्र मोदी जी को बोल रहे, बांग्लादेश में हिंदू लोग जैसे बोल रहे हैं, एकदम अगर सिर्फ एकदम सीना तान के हजार लोग, लाखों लोग निकले हैं, हम भी आज निकले हैं, हम उनके साथ है और बांग्लादेश में वो लोग सुरक्षित है, ये हम चाहते हैं। बांग्लादेश के जो मौलवादी संगठन है वो लोग कह रहे हैं जैसा बांग्लादेश का हाल हुआ वैसा भारत का हाल भी होगा, इसके ऊपर क्या बोलेंगे? देखिए, सबसे बड़ा बात है, अगर कोई ऐसा बनाना चाहते, उनका मेंटेलिटी है बांग्लादेश जैसा, पाकिस्तान जैसा ऐसा मेंटेलिटी, हम लोग का ऐसा मेंटेलिटी लेगी। लेकिन ये जो भूमि है, ये भूमि सनातन धर्मावलंबी पहले से हजार वर्षों से यहाँ पे है। सनातन धर्म यहाँ पे रहेगा, सनातन धर्म का अस्तित्व यहाँ पे रहेगा। कोई अगर चाहता है सनातन धर्म का अस्तित्व यहाँ पे बिठा देना चाहता है, तो उसका हालत बुरा हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ बांग्लादेश का हालत, पाकिस्तान का हालत, अगर कोई चाहेगा उसे ऐसा हालत इंडिया का बना दे, तो हम ऐसा बैठने वाला नहीं है। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার হচ্ছে কেন? জবাব চাই, জবাব দাও। বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, বাংলাদেশ সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। আমাদের আজকে যে প্রথম কর্মসূচি, সেই কর্মসূচিতে আমরা 4টি দাবি উত্থাপন করব। আমাদের 4টি দাবির প্রথম 2টি দাবি উপস্থাপন করবেন পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক জনক সাক্ষী চালক। আজকে আমাদের রেজিস্ট্যান্স উইক শুরু হয়েছে এবং রেজিস্ট্যান্স উইকে আমাদের যে 4টা দফা দাবি, এর মধ্যে 3 নম্বর যে দাবিটি, 3 নম্বর দাবিটি হচ্ছে প্রশাসন ও বিচার বিভাগে